Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We were discussing some of the divine attributes of Sri Pundarik Dham in yesterday's discussion. हिजोको चर्चामा हामीहरू श्री पुण्डरिक धामका दिव्य विशेषताहरूको चर्चा गर्दै थियौं. We were discussing how the fish in Sri Radha Kund, they come each time we're washing the Boga Tala of Sisi Varshabhanabi Marari, and the fish come at that time every day and they take the remnants. कि कसरी त्यहाँ दिव्य श्री राधा कुण्डमा वार्षभानवी राधा मुरारीको भोगा थालीलाई जब पखालिन्छ त्यही समयमै मच्छाहरू आएर त्यो महाप्रसादको आस्वादन लिँदछन्. We're discussing how the pukur, Sri Radha Kund, the pukur is only used exclusively in the worship of Sri Varshabhanavi Murari. र हामी यो पनि चर्चा गर्दै कि यो पुकुर जुन राधा कुण्डको पुकुर छ यो केवल मात्र श्री श्री वार्षभानवी मुरारीको लागि मात्र प्रयोग हुन्छ. And only once in a year the devotees are permitted to bathe on Radhastami day, Radhastami night. र केवल मात्र वर्षमा एक दिन राधाष्टमीको रात्रिमा भक्तहरूलाई यो कुण्डमा स्नान गर्ने अनुमति मिल्छ. We were discussing how exalted were the common people in that village, that they were astounded to see the Vaishnavas performing a fire yajna at the time of installing the deities. र हामी चर्चा गर्दै थियौं कि त्यहाँका वैष्णवहरू कति उन्नतम स्तरमा हुनुहुन्छ कि वैष्णवहरूले आगो बालेर यज्ञ गर्दाखेरि उहाँलाई अचम्म लाग्यो. And we were mentioning how Srila Jayapataka Swami Maharaj, his worshipable deities are Shri Shri Varshabhanavi Murari, and he has the small deities, the Utshav deities in his room in Mayapur that he worships. र यो पनि हामी चर्चा गर्दै थियौं कि श्री श्रीमद् जयपताका स्वामी महाराजको इष्टदेव श्री श्री वार्षभानवी मुरारी हुनुहुन्छ र मायापुरको उहाँको कोठामा उहाँको उत्सव विग्रहलाई पनि राख्नु भएको छ. Another astonishing incident came to mind last night after we completed the session that I thought I would share with you this evening. र हिजोको सत्र पश्चात रात्रिमा मलाई एउटा अद्भुत घटनाको स्मरण भयो जुन चाहिँ हजुरसँगको साथमा बताउँ भन्ने इच्छा भएको छ. We recall how His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, in his comatose situation in the Hinduja hospital in Delhi for many days, he was in the coma. र हिन्दुजा हस्पिटल दिल्लीमा जब महाराज चाहिँ कोमाको अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, occasionally he would come to consciousness and then go into a deep coma again. कहिलेकाहीँ उहाँ चेतनामा आउनुहुन्थ्यो र फेरि गहिरो कोमामा प्रवेश गर्नुहुन्थ्यो. At that time, many of His Holiness's senior disciples had gathered and were in the room and just being there with him at that time. र त्यस समयमा उहाँका कयौं वरिष्ठ शिष्यहरू एकत्र हुनुभयो र त्यहाँ उहाँसँग त्यो कोठामा कक्षामा बसिराख्नु भएको थियो. One such senior disciple was the director of ISKCON Nepal, Srimad Gauranga Prem Swami Maharaj. र त्यसमध्ये एकजना वरिष्ठ शिष्य जो इस्कन नामहट्टाको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ श्री श्रीमद् गौरांग प्रेम स्वामी महाराज, who this year incidentally has also begun accepting disciples. जसले चाहिँ यही वर्षदेखि नै शिष्यहरू स्वीकार गर्न पनि प्रारम्भ गर्नुभएको छ. So he was present at that time and he shared with us an astonishing incident. र उहाँ त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यस समयमा र उहाँले हामीहरूसँग एउटा अद्भुत लीलाको वर्णन गर्नुहुन्छ. The temple president, ISKCON temple president of Sri Pundarik Dham, at that time his name was Chinmoy Krishna Das Brahmachari. त्यस समयमा पुण्डरिक धामको जो मन्दिरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँ चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो. In Pundarik Dham, in our guest house, we have the quarters of His Holiness, and they're kept there for his use, and also his godbrothers, Bhakti Charu Swami Maharaj, Bhakti Vikas Swami Maharaj, other senior sannyasi godbrothers also use that room, but it's not used by the general devotees. And
र त्यहाँ पुण्डरिक धामको अतिथिशालामा परम पूज्य जयप्रताका स्वामी महाराजको लागि एउटा विशेष कक्ष छ, जसलाई चाहिँ उहाँ आउँदाखेरि प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ। साथसाथै उहाँका गुरुभाइहरू सन्यासीहरू जस्तो कि भक्ति परम पूज्य भक्ति विकास महाराज या परम पूज्य भक्ति चारु महाराज आउँदा पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। His Holiness Jayapataka Swami Maharaj's paraphernalia is kept in the room. Also his picture is there, koram, his sandals, and they're worshipped. र त्यहाँ परम पूज्य जयप्रताका स्वामी महाराजका विभिन्न प्रयोगमा आउने वस्तुहरूको सङ्कलन पनि छ र साथसाथै त्यहाँ उहाँका खडाउ फोटो इत्यादि चिजहरू पनि छन्। Srimad Gauranga Prem Swami Maharaj was sitting beside the bed of Sri Jayapataka Swami Maharaj. र श्रीमद् गौराङ्ग प्रेम स्वामी महाराज जो चाहिँ परम पूज्य जयप्रताका महाराजको खाटको नजिकै बस्नु भएको थियो। Suddenly, एक्कासी Srila Jayapataka Swami Maharaj, he came out of coma and became conscious. एक्कासी उहाँ कोमाबाट बाहिर निस्किनु भयो र चेतनामा आउनुभयो। And then he saw Gauranga Prem Swami Maharaj. र उहाँले गौराङ्ग प्रेम स्वामी महाराजलाई देख्नुभयो। And he said, "Tell Chinmoy Krishna to change the water in my cup in my room in Pundarik Dham." र उहाँले महाराजलाई भन्नुभयो कि गएर तिमीले चिन्मय कृष्णलाई भन कि मेरो कोठामा मेरो गिलासमा पानीलाई फेर्ने गर। We were astonished to hear the statement. र यस्तो शब्द सुन्दाखेरि हामी अचम्बित भयौँ। Only we can speculate where was His Holiness when he was in a comatose situation. र यस्तो कोमाको अवस्थामा महाराज कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर हामी कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ। And also we can conclude how dear is Pundarik Dham to His Holiness. र यो पनि हामी चिन्तन गर्न सक्छौँ कि पुण्डरिक धाम उहाँको लागि कति प्रिय छ। Radha Kund in Pundarik Dham and Sri Varshabhanavi Murari, his worshipable deities. पुण्डरिक धाममा रहेको राधाकुण्ड र उहाँका आराध्यतम विग्रह श्री श्री वार्षभानवी मुरारीजी। Some years ago I was in Dubai. केही वर्ष अगाडि म दुबईमा थिएँ and I just come from Bangladesh. र म भर्खरै बङ्गलादेशबाट आएको छु। And Srila Jayapataka Swami Maharaj, he came and visited Dubai. र श्री जयप्रताका स्वामी महाराज दुबईमा आउनु भएको थियो। So I put my name in the line and I requested to have a few moments, a brief meeting with His Holiness. र परम पूज्य महाराजसँग भेट्ने सूचीमा मैले आफ्नो नाम राखेर केही क्षणको लागि भेट्न चाहने इच्छा व्यक्त गरेँ। Having spent time on that occasion in Bangladesh, having spent time in Sri Pundarik Dham, and appreciated the transcendental reality of that special Tirthasthan. र पुण्डरिक धाममा निवास गरेर त्यो पुण्य तीर्थस्थलको आस्वादन गरेर and feeling the desire to spend more time there. र त्यहाँ अझै धेरै समय व्यतीत गर्ने इच्छा प्रकट गरेर to associate with the Paramhamsa Vaishnavas who are residing there. र त्यहाँ उपस्थित परमहंस वैष्णवहरूको सङ्घको अभिलाषाले So I got an opportunity to spend some time with His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. र मैले यस्तो अवसर प्राप्त गरेँ परम पूज्य जयप्रताका स्वामी महाराजसँग केही क्षण बिताउनका लागि। And I spoke to him. र मैले उहाँसँग बोलेँ। Actually, I spoke to him in Bengali. मैले बङ्गालीमै कुरा गर्दै थिएँ महाराजसँग। And I said that I seek your blessings, your permission. कि म हजुरको आशीर्वाद को आकांक्षा राख्छु। That when I visit Bangladesh, that I can spend a few days in Sri Pundarik Dham. कि बङ्गलादेशको यात्रा गर्दाखेरि केही दिन चाहिँ म पुण्डरिक धाममा व्यतीत गर्न सकौँ। On the banks of Sri Radha Kund. राधा कुण्डको तटमा। And worship Sri Sri Varshabhanavi Murari. र श्री श्री वार्षभानवी मुरारीको पूजा गर्न सकौँ। And Srila Pundarika Vidyanidhi Katha. र श्रील पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयलाई पनि। And in this way become your eternal follower. र यसरी हजुरको नित्य सेवक बन्न सकौँ। And he said to me in Bangla, he said, Amar Ashirvad Ache. र उहाँले बङ्गालीमा मलाई भन्नुभयो मेरो आशीर्वाद छ। You have my blessings.
So by the mercy of the great Vaishnavas, we are able to share with you today the glories of Srila Pundarika Vidyanidhi Mahodaya. त वैष्णवहरूको आशीर्वादले आज पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको महानतालाई हामी सुन्न पाउँदैछौँ। And we heard yesterday that just by hearing his name, the whole world becomes purified. र हिजो हामी सुन्दै थियौँ कि केवल उहाँको नाम मात्र श्रवणले पनि सारा विश्व पवित्र हुन्छ। Tanam shunile hoy Shangsha pavitra hoy. The whole material world becomes purified just by hearing his name. सम्पूर्ण भौतिक संसार केवल उहाँको नाम मात्र श्रवण गर्नाले पनि पवित्र हुन्छ। So we were hearing that Goshundar was performing kirtan in Srivas Angan. र हामी सुन्दै थियौँ कि गौरसुन्दर भगवान श्रीवास आँगनमा कीर्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। Ecstatic kirtan, he was dancing jubilantly. र भावमय उन्मादका साथ कीर्तन भइरहेको थियो, उहाँ नाचिराख्नु भएको थियो। And all of a sudden Goshundar, he sat down. र एकासी गौरसुन्दर भगवान बस्नुभयो। And loudly began calling Pundarik, oh Pundarik, Pundarik Bap, oh Father Pundarik. र एकासी जोडले हे पुण्डरिक, हे पिता, हे पुण्डरिक, हे पिता भनेर कराउन थाल्नुभयो। And crying incessantly. र निरन्तर रुन थाल्नुभयो। And then seeing this phenomena, the Vaishnavas, they inquired from Gaudhari, who is this special Vaishnav whom you are feeling separation from and who you are incessantly crying, calling his name. र त्यहाँ भएका सबै भक्तहरूले गौरसुन्दर भगवानलाई सोध्नुभयो कि को यस्तो वैष्णव हुनुहुन्छ जसलाई स्मरण तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको स्मरणमा क्रन्दन गर्दै हुनुहुन्छ। And then in the assembly of Vaishnavas, from his own lips, Sri Goshundar, he began to glorify the character of Srila Pundarika Vidyanidhi Mahodaya. तत्पश्चात वैष्णवहरूको सभामा गौरसुन्दर भगवानले आफ्नो मुखबाट श्रीमान पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको गुणगान गाउन थाल्नुभयो। Bishai prai tar parichet shab chinintena parikeo shaito Vaishnav. He introduces himself just like a materialistic person. उहाँले एउटा भौतिकवादी व्यक्ति जस्तो आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। And no one can recognize him as a Vaishnav. र कसैले पनि उहाँलाई वैष्णवको रूपमा चिन्न सक्दैनन्। And Siddhanta Saraswati Thakur in his commentary was explaining that being reluctant to be honored and worshipped as a Vaishnav, Srila Pundarik Vidyanidhi Mahodaya would appear like a normal materialistic person. र श्रीला सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले आफ्नो तात्पर्यमा वर्णन गर्नुहुन्छ कि सबै व्यक्तिहरूले मेरो पूजा प्रार्थना स्तुति नगरून् भन्ने इच्छाका कारणले गर्दाखेरि उहाँले एउटा साधारण भौतिकवादी जस्तो आचरण गर्नुहुन्थ्यो। And hide his transcendental character. र आफ्नो दिव्य स्वभावलाई लुकाउनुहुन्थ्यो। And his divine devotional attitude. र आफ्नो दिव्य भक्तिमय स्वभावलाई पनि। How he would feel pain seeing the ordinary people washing their hair, brushing their teeth, cleaning their clothes in Maganga. कि कसरी साधारण व्यक्तिहरूले गंगा मातामा गएर आफ्नो दाँत मान्ने, कपाल धुने, लुगा धुने जस्ता क्रियाकलाप गर्दा उहाँलाई पीडा हुन्थ्यो। And so he would go late at night to pay his respects and take darshan and offer his prayers to Maganga. त्यसकारणले आफ्नो प्रणाम निवेदन गर्नको लागि र गंगाको दर्शन गर्नको लागि रात्रिको समयमा जानुहुन्थ्यो। Considering himself aparadi, he would not bathe in Maganga for fear of touching her with his feet. र आफूलाई अपराधी मानेर मेरो चरणले गंगालाई छुन्छ कि भन्ने भएका कारणले गंगामा स्नान गर्नु हुँदैन थियो। However, in order to establish the glories of Maganga in the assembly of the learned scholars, तर महान विद्वानहरूको सभामा गंगा माताको अवस्थितिको बारेमा अवगत गराउनका लागि he would drink Ganga jal before doing his puja. आफ्नो पूजा भन्दा अगाडि गंगा जलको पान गर्नुहुन्थ्यो। And Mahaprabhu is explaining that he has his home in Purva Bengal Bhumi in Chattogram, East Bengal. र चैतन्य महाप्रभुले वर्णन गर्नुहुन्छ कि पूर्व बंगाल भूमिमा चट्टग्राममा उहाँको निवास स्थान छ। And he also has his residence in Navadip Dham. साथै उहाँको नवद्वीप धाममा पनि निवास स्थान छ। Today we'll be hearing a detailed description of the extraordinary events which occurred in his residence in Navadip Dham. र नवद्वीप धाममा उहाँको निवासमा भएका विविध घटनाहरूको आज चर्चा गर्नेछौँ। Where exactly that residence is as yet has not been identified.
ठ्याक्कै कुन ठाउँमा त्यो निवासस्थान थियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म परिचित भएको छैन। And Mahaprabhu said that he will come here soon and you will all see his divine form. र चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको थियो कि उहाँ छिटै नै यहाँ आउनुहुनेछ र तिमीहरू सबैले उहाँको दर्शन गर्नेछौ। Srila Vrindavan Das Thakur explains that being drawn by the desire of Gaudhari, Pundarika Vidyanidhi came to Navadip Dham. र वृन्दावन दास ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभुले दर्शन गर्ने अभिलाषाका कारणले पुण्डरीक विद्यानिधि नवदीप धाम आउनुभयो। We're reading from text 37 of the 7th chapter, Madhya Khanda, Sri Chaitanya Bhagavat. हामीहरू श्लोक संख्या 37 अध्याय 7 मध्य खण्डबाट श्रवण गर्दैछौँ। Krishna Lila Bhagavate Kohe Ved Vyas, Chaitanya Lila Vyas Vrindavan Das. Vrindavan Das Thakur is incarnation of Vyas Muni. वृन्दावन दास ठाकुर श्रील व्यास मुनिको अवतार हुनुहुन्छ। Just as Vyas Muni compiles Krishna Lila in Srimad Bhagavatam, जसरी व्यास मुनिले श्रीमद् भागवतमा कृष्ण लीलाको संकलन गर्नुभएको छ, he appears in the form of Vrindavan Das Thakur in Navadip Dham in order to describe the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu in the Sri Chaitanya Bhagavat. उहाँ नै नवदीप धाममा प्रकट हुनुहुन्छ श्री चैतन्य महाप्रभुका दिव्य लीलाहरूको वर्णन गर्नका लागि। When you visit Navadip Dham and you go to the village of Mamgachi, जब तपाईहरु नवदीप धाम जानुहुन्छ र मामगाचीको गाउँमा जानुहुन्छ, you can go there by boat from Mayapur. तपाईहरु मायापुरबाट नौका चढेर जान सक्नुहुन्छ। You'll see the Sripat, the Janmastan of Srila Vrindavan Das Thakur. त्यहाँ तपाईहरुले वृन्दावन दास ठाकुरको श्रीपाठ या जन्मस्थानको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। His worshipable deities are worshipped there. र उहाँका आराध्यतम विग्रहलाई त्यहाँ अहिले पनि पूजा हुन्छ। His murti also worshipped there. र उहाँको विग्रहको पनि पूजा हुन्छ। In the temple established by Srila Siddhanta Saraswati Thakur. र यो मन्दिर चाहिँ श्री सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले स्थापना गर्नुभएको थियो। And on the front of that temple on the gate you'll see written in Bengali, र त्यो मन्दिरको अगाडिको गेटमा बंगाली भाषामा लेखिएको छ, Srila Vrindavan Das Thakur Sripat Vyas Avatar, the incarnation of Vyasadeva Srila Vrindavan Das Thakur. त्यहाँ लेखेको छ कि श्री वृन्दावन दास ठाकुरको श्रीपाठ अनि व्यास अवतार। Now also it's interesting where this particular incident is described in Sri Chaitanya Bhagavat. र यो पनि रोचक छ कि श्री चैतन्य भागवतको कुन चाहिँ भागमा यो लीलाको वर्णन हुँदैछ। Sri Chaitanya Bhagavat is divided into 3 sections, Adi Khanda, Madhya Khanda, Anta Khanda. चैतन्य भागवतलाई तीनटा भागमा विभाजित गरिएको छ, आदि खण्ड, मध्य खण्ड र अन्त्य खण्ड। The Adi Khanda describes Mahaprabhu's birth, his Bal Leela, Kishore Leela, Vivaha, Vidya Leela, and it concludes when he journeys to Gaya and meets Srila Ishwar Puri Prabhupada and takes Vaishnava Diksha from him. र आदि खण्डमा चैतन्य महाप्रभुको जन्मलीला, बाल लीला, कुमार लीला र विवाह लीला लगायतका उहाँको गया गएर श्रील ईश्वरपुरीसँग गएर सन्यास दीक्षा वैष्णव दीक्षा लिने लीलासम्मको वर्णन छ। The Madhya Leela, it begins to describe the inauguration of Mahaprabhu's Sankirtan Leela. र मध्य खण्डमा चैतन्य महाप्रभुको संकीर्तन लीलाको वर्णन छ। All of the devotees every morning they would gather in the house of Srivas Thakur in his courtyard. प्रत्येक बिहान सबै भक्तहरू श्रीवास ठाकुरको आँगनमा एकत्र हुनुहुन्थ्यो And collect flowers for the puja. र पूजाको लागि फूल एकत्र गर्नुहुन्थ्यो। Although it's not so much described actually the puja of all of Mahaprabhu's associates, but rather their Sankirtan Leela. र यद्यपि त्यो पूजाको लीलालाई त त्यति विस्तारमा वर्णन छैन, बरु संकीर्तन लीलाको चाहिँ विस्तारमा वर्णन छ। But actually all of Mahaprabhu's intimate associates were Dvijagan. They were Brahmins and they were all worshipping deities at home. र चैतन्य महाप्रभुका सबै अनुयायीहरू द्विजगण यानी कि ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो र आफ्नो घरमा विग्रहको सेवा गर्नुहुन्थ्यो नै। Advaita Acharya, Srivas Thakur, Gadada Pandit, they're all Vaishnava Brahmins and they're all worshipping in their homes.
र अद्वैत आचार्य, श्रीवास ठाकुर या गदाधर पण्डित सबै नै ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ र आफ्नो घरमा पूजा गर्नुहुन्छ। So many, Bakreshwar Pandit, Shankara Pandit, are all worshipping deities. र बक्रेश्वर पण्डित, शङ्कर पण्डित सबैले नै विग्रहको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। So there was a kunda tree, kunda jasmine, kunda gach in Srivas Thakur's courtyard, which produced flowers all year round. र एउटा कुण्ड वृक्ष थियो जुन चाहिँ श्रीवास ठाकुरको आँगनमा थियो र त्यसमा वर्षभरि नै फूल फुल्थ्यो। So every morning the Vaishnavas, they would gather in the garden of Srivas Thakur, and whilst picking flowers, they would chat on the latest Vaishnav news. र प्रत्येक बिहान श्रीवास आँगनमा भेला भएर फूल टिप्दै उहाँहरू चाहिँ भर्खरै घटेका वैष्णव घटनाहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। In those days, 500 years ago, there was no WhatsApp or Instagram. त्यो 500 वर्ष अगाडि त्यो समयमा व्हाट्सएप र इन्स्टाग्राम त थिएन। Can you believe such a life? त्यस्तो जीवनको कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? So the devotees were collecting flowers, and the younger brother of Srivas Thakur, Sri Ram Pandit, he came in such a joyous state of mind. र यसरी भक्तहरू फूल एकत्र गर्दै जाँदा श्रीवास ठाकुरको सानो भाइ श्रीराम चाहिँ त्यहाँ अत्यन्त आनन्दित अवस्थामा आइपुग्नु भयो। And the devotees, they said, "Oh, you're so jubilant today. What's the news?" र भक्तहरूले सोध्नुभयो तपाईँ आज एकदमै खुसी देखिनुहुन्छ, के छ समाचार? And Sri Ram said, "Yes, of course I'm jubilant." And they said, then why?" र श्रीरामले भन्नुभयो म त एकदमै खुसी छु। अनि वैष्णवहरूले सोध्नुभयो किन त? And he said, "Would you like to hear?" उहाँले भन्नुभयो तपाईहरु सुन्न चाहनुहुन्छ? And they said, "Yes." उहाँले भन्नुभयो सुन्न चाहन्छौँ। "Please tell us." भन्नुस् न हामीलाई। And he said, "Then listen carefully." उहाँले भन्नुभयो ध्यान दिएर सुन। Parama Adbhut Katha Maha Ashambhav Nimai Pandit Hoilo Parama Vaishnav. The Parama Adbhut Katha, the most extraordinary news. परम अद्भुत कुरा भएको छ। Maha Ashambhav. यो महा असम्भव कुरा भएको छ। The impossible, that which we never imagined. The impossible, Maha Ashambhav. र यस्तो असम्भव महा असम्भव चीज भएको जुन हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ। Nimai Pandit Hoilo Parama Vaishnav. Nimai Pandit has become a great Vaishnav. निमाई पण्डित त परम वैष्णव बन्नु भएको छ। How this is Maha Ashambhav? Because this was the desire. All the Vaishnavas were always desiring. They would prostrate themselves on the banks of Ganga and pray, "Oh Devi, Ganga, please make Nimai a devotee." किन यो महासम्भव थियो? सबै भक्तहरूले गंगा मातालाई पूर्ण प्रणाम निवेदन गरेर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, हे गंगा माता निमाईलाई भक्त बनाइदिनु न, so that we can associate with him. ताकि हामीले उसको सँग गर्न सकौं। Because he is absorbed in the Vidya Lila, in the Vyakaran, in the grammar, in the Pandita, in the learning, and he's not dancing and joining us in the Kirtan. किनकि उहाँ त विद्या लीलामा निमग्न हुनुहुन्छ र व्याकरण अध्यापन इत्यादि कुराहरुमा यति व्यस्त हुनुहुन्छ, हामीसँग कीर्तनमा नाच्न आउनुहुन्न। Now, even though Gaushunda wasn't performing the Shankirtan Lila, still all of the residents of Navadip were in love with him. र यद्यपि गौरसुन्दर भगवानले संकीर्तन लीला गर्नु भएको थिएन, तर पनि सम्पूर्ण नवदीपले उहाँलाई प्रेम गर्थ्यो। Because they were his eternal associates and they appeared in Navadip to assist in the pastimes. किनकि उहाँहरू त चैतन्य महाप्रभुका दिव्य संगीहरू हुनुहुन्छ र उहाँका लीलामा सहायता गर्नका लागि प्रकट हुनु भएको छ। So they were always thinking about him, they were always meditating on him, they were always desiring let Nimai become a devotee. त्यसैले सदैव उहाँको बारेमा चिन्तन गर्नुहुन्छ र प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि निमाई कुनै दिन त भक्त बन्नुहोस्। Sharva Navadipe, Sharva Lok Hoilo Dhani, Nimai Pandit Addapak Shiromani. All through Navadip, all you could hear from the lips of the Navadip Vasis. नवदीप भरि सबै नवदीप वासीहरूको मुखबाट एउटै आवाज गुन्जिन्थ्यो, Nimai Pandit Addapak Shiromani. Nimai Pandit is the crash jewel of all the professors. कि अध्यापकहरूमा सर्वश्रेष्ठ चूडामणि निमाई पण्डित हुनुहुन्छ। So it's a major event in the Gaulila when he returns from Gaya Dham and begins the Shankirtan pastimes. त्यसैले गौरलीलामा गयाबाट फर्किएर भक्त बनेर संकीर्तन लीलालाई प्रारम्भ गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हुन गयो। And the first 6 chapters of Madhya Khanda Sri Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur, he describes the establishment of the Pancha Tattva. र चैतन्य चैतामृतको मध्यखण्डको पहिलो 6 अध्यायहरूमा वृन्दावन दास ठाकुरले यो पञ्चतत्वको स्थितिलाई बुझाउनुहुन्छ।
Perhaps on another occasion, if we're fortunate to visit Hare Krishna land, ISKCON Nepal, we could share with you those pastimes. र यदि आशीर्वाद भयो भनेदेखि अर्कोचोटि हरे कृष्ण धाममा आउँदाखेरि ती लीलाहरूको वर्णन गर्न पाइन्छ कि भन्ने इच्छा It छ। describes how Mahaprabhu first revealed himself to Advaita Acharya. त्यसमा वर्णन छ कि कसरी पहिलोचोटि चैतन्य महाप्रभुले अद्वैत आचार्यलाई दर्शन दिनुभयो। Advaita Acharya was worshipping the deity, अद्वैत आचार्यले विग्रहको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो and Goshunda came र गौरसुन्दर आउनुभयो with Gadadhar Pandit. गदाधर पण्डितको साथमा। And Gauranga, when he saw the Acharya, his ecstatic form of worship, र जब गौराङ्गले आचार्यको दिव्य ऐश्वर्यमय पूजाको दर्शन गर्नुभयो, he was offering the articles Dub, Deep, Ganda, and he was dancing and singing the holy name whilst he's doing the worship. र धूप दीप पुष्प घण्ट सबै चढाउँदै हुनुहुन्थ्यो र अत्यन्त उन्माद भएर नाच्दै गाउँदै हुनुहुन्थ्यो। Seeing this, Goshunda, overwhelmed Premavesh, he fell unconscious. र यो चिजलाई देखेर गौरसुन्दर भगवान प्रेमावेशमा भित्र गएर बेहोस भएर लड्नु भयो। And Acharya Thakur, he immediately captured the opportunity. र आचार्य ठाकुरले यो अवसरको फाइदा उठाउनु भयो। You have been hiding yourself for so long. यत्रो समयदेखि आफूलाई लुकाएर राख्नु भएको छ हजुरले, But now I got the opportunity. तर अब मैले अवसर पाएको छु। And taking the same paraphernalia with which he was worshipping Sri Hari, he began to worship Goshunda in his unconscious state. र जुन वस्तुहरूलाई लिएर श्री हरिको आराधना पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो तिनै वस्तुहरूले गौरसुन्दर भगवानलाई बेहोसीको अवस्थामा पूजा गर्न थाल्नुभयो। And Gadadhar Pandit, he's astonished, and he says to Acharya Thakur, "Oh, Gosai, you're showing so much respect to this young lad." र गदाधर पण्डितले भन्नुभयो, हे गोसाई तपाईले यो युवा केटालाई चाहिँ यति सम्मान किन देखाउँदै हुनुहुन्छ? And Acharya Thakur, as he's worshipping, he thinks, you thinking he's a young lad? he's the Jugavatar. र आचार्य गोसाईले चाहिँ आफ्नो पूजा गर्दै भन्नुभयो, तिमीलाई के लाग्छ अहिलेसम्म यो सानो केटा हो, यो त युगवतार हुनुहुन्छ उहाँ त। So then Advaita Acharya, he left Navadip, he went to Shantipur. तत्पश्चात अद्वैत आचार्यले नवदीप छोडेर शान्तिपुर जानुभयो। And he said that if he is actually my Prabhu, then he will call for me. र उहाँले भन्नुभयो यदि उहाँ साँच्चै नै मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भने उहाँले नै मलाई बोलाउनु And हुनेछ। that's another amazing leela which we'll share another time. र त्यो अर्को एउटा अद्भुत लीला छ जुन अर्को कुनै समयमा बताउँला। But first Advaita Acharya recognizes, तर पहिला अद्वैत आचार्यले चिन्नुहुन्छ, and then Mahaprabhu personally reveals himself to Srivas Thakur. त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले आफूलाई श्रीवास ठाकुरको अगाडि व्यक्तिगत रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ। He is on the banks of Maganga, he sees the cows grazing. र गंगा माताको तीरमा गाईहरू चरण गरेको उहाँले देख्नुहुन्छ। Some were chewing grass, केही घाँस चबाउँदै थिए, some were drinking milk, केही दुध पिउँदै थिए, some were resting. केही विश्राम गर्दै थिए। And seeing the cows, Goshunda, he began to call out, Murishay, Murishay, I am he. र यी गाईहरू चरेको देखेर चैतन्य महाप्रभुले घोषणा गर्न थाल्यो, म नै त्यो हुँ, म नै त्यो हुँ, म नै ऊ हुँ। And from Maganga, Mahaprabhu ran र गंगा माताबाट चैतन्य महाप्रभु कुद्न थाल्नु भयो to Srivas Angam. शिवास आँगनसम्म। At that time, Srivas Thakur was in his temple room worshipping Lord Narasinghadev. र त्यस समयमा श्रीवास ठाकुर आफ्नो पूजा घरमा बसेर नरसिंहदेवको पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। And Goshunda, he comes, he began with his lotus feet, he began to kick on the door of the temple room. र गौरसुन्दर भगवान आएर मन्दिरको ढोकामा लत्ताले हान्न थाल्नुभयो। Boom, boom, boom. And he called out, Kaha puja kocho, kaha dhyan, jaha puja kocho, deko vidyaman. Who are you worshipping? Kaha puja kocho, kaha dhyan. Who are you meditating on? कसमाथि तिमीले ध्यान गर्दैछौ, कसको पूजा गर्दैछौ? Jaha puja kocho, deko vidyaman. The one you are worshipping, look, is present here. तिमीले जसको पूजा गर्दैछौ तिम्रो अगाडि छ हेर। And Srivas Thakur opens the door of the temple. He sees Goshunda sitting there. र श्रीवास ठाकुरले मन्दिरको ढोका खोल्नुहुन्छ र गौरसुन्दर भगवान बस्नु भएको देख्नुहुन्छ। Deki birashane boshi achen bisramba chaturbhuj shankar chakra gada padmadhar. Deki birashane boshi achen bisramba. He sees Goshunda sitting in the birashashan posture.
र उहाँले घोरसुन्दर भगवानलाई वीर आसनमा बसेको देख्नुभयो। Birashashan, Siddhanta Saraswati Thakur says, is Padmasan with the one arm raised. र सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले भन्नुहुन्छ कि वीरासन भनेको पद्मासनमा बसेर एउटा हातलाई उठाउने रूप हो। Deki Birashani Boshiyachin Vishamba, Chaturabhuj Shankar Chakragara Padmadha, holding in his hands the four symbols of Lord Vishnu. र उहाँ चारवटा हातमा भगवान विष्णुका चारवटा चिन्हहरूलाई धारण गरेर बस्नु भएको छ। Displaying all opulence as the Supreme Personality of Godhead. र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानका सम्पूर्ण ऐश्वर्यहरूलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। And Goshunda, he says in a humorous way, र घोरसुन्दर भगवानले अत्यन्त हाँसोमय अवस्थामा भन्नुहुन्छ, Dakiya Boliya Are Srinivas Oto Din Na Jane Ama Prakash. Oh Srinivas, for so many days you haven't recognized me. र उहाँले श्रीनिवास तिमीले यति दिनसम्म मलाई चिन्न सकेनौ भन्नुहुन्छ। So Srivas Thakur, Advaita Acharya, and then Gadada Pandit, they've all realized, they've recognized that the Nimai, Vishamba, is Param Purushottam, the Juga Avatar, Krishna Avatar. र यसरी श्रीवास ठाकुरले, गदाधर पण्डितले र अद्वैत आचार्यले विश्वम्भर नै परम पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ भनेर चिन्न सक्नुभयो। This is all described in the first 3 chapters of Madhya-khanda. र मध्यखण्डका पहिलो 3टा अध्यायहरूमा यी लीलाहरूको वर्णन छ। In the 4th chapter, Nityananda Mahashai, he arrives in Navadip. र चौथो अध्यायमा नित्यानन्द महाशय नवद्वीपमा आइपुग्नुहुन्छ। Actually, Nityananda Prabhu was 33 years old at that time. त्यस समयमा नित्यानन्द प्रभु 33 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। For 12 years, he remained in Ekachakra 12 वर्षसम्म एकाचक्र ग्राममा बस्नुभयो। And then, by the Lord's arrangement, one itinerant Shanashi came and begged from Hadai Pandit. र अद्भुत इच्छाले एउटा सन्यासी आउनुभयो, हडाई पण्डितसँग भिक्षा माग्नुभयो To take his son as his Brahman assistant. कि उहाँको पुत्रलाई आफ्नो ब्राह्मण सङ्गीको रूपमा लिएर जान पाऊँ भनेर। Hadai Ojja, what could he do? How could he refuse? How could he give Nitai and how could he refuse? र हडाई ओजाले कसरी चाहिँ विरोध गर्न सक्थे र निताईलाई पनि कसरी दिन सक्थे? So having discussed with Padmavati Devi, they accepted the circumstance and they gave Lord Nityananda to that sannyasi. र पद्मावतीसँग सल्लाह गरेर नित्यानन्द प्रभुलाई ती सन्यासीलाई दिएर पठाउनु भयो। He was 12 years old. त्यस समय 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। And then he traveled for 20 years. त्यसपछि 20 वर्षसम्म यात्रा गर्नुभयो। And that's described by Vrindavan Das Thakur. He went everywhere, all over Bharat Bhumi. र वृन्दावन दास ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ उहाँ सारा भारत भूमिभरि भ्रमण गर्नुभयो। Kanyakumari to Badrigashram. कन्याकुमारीदेखि बद्रिका आश्रमसम्म। And Ganga Sagar Mela, the Ganga Sagar, all over he traveled. र गङ्गा सागर मेलामा सबैतिर पुग्नुभयो। You know, later when Goshunda was in Jagannath Puri, having delivered Sarvabhauma Bhattacharya, र पछि जब घोरसुन्दर भगवान जगन्नाथपुरीमा हुनुहुन्थ्यो, सर्व भट्टाचार्यको उद्धार गर्नुभयो। and he was beginning his tour of South India. र जब दक्षिण भारतको यात्रा प्रारम्भ गर्न लाग्नु भएको At थियो, that time, Lord Nityananda, he appealed, you take me with you. त्यस समय नित्यानन्द प्रभुले भन्नुभयो मलाई पनि लिएर जानु न। Prema Beshe Pate, Tumi Hove Ochetan, Eshab Shamigrike Kodirokhon. Prema Beshe Pate, on the path. Prema Beshe, overwhelmed with love of Godhead, Tumi Pore Ochetan, you will fall down unconscious. कि प्रेमावेशमा आएर तपाईँ अचेतन हुनुहुन्छ, बाटोमा लड्नुहुन्छ। Eshab Shamigrike Kodirokhon. Who will look after all of your, or not all, your kamandalu and your other set of cloth? तपाईको सामग्रीहरू कमण्डलु र अर्को वस्त्रलाई कसले रक्षा गर्छ त? I know the paths of all the holy places in South India. र दक्षिण भारतका सबै तीर्थस्थानहरूको बाटो पनि मलाई थाहा छ। You take me with you. मलाई आफ्नो साथमा लिएर जानुस्। Goshunda said, र घोरसुन्दर भगवानले भन्नुभयो no. हुँदैन। No. My only possession in this world was my sannyas danda. मेरो यस संसारको एकमात्र सम्पत्ति भनेको सन्यास दण्ड थियो। And the first opportunity you got to put your hand on it, you broke it into 3 pieces. र पहिलो तिम्रो हात त्यसमा पर्ने बित्तिकै 3 टुक्रामा भाँचिदियो। So I will travel alone in South India and perform all the duties of a sannyasi. त्यसकारणले दक्षिण भारतमा म एक्लै यात्रा गर्छु र सन्यासीका नियमहरूको पालन गर्छु। You remain here in Jagannath Puri. तिमी यही जगन्नाथपुरीमा बस। So while Goshunda toured South India, these 4 persons remained in Jagannath Puri.
त्यसैले दक्षिण भारतको यात्रा गर्दाखेरि यी चारजना भक्तहरू जगन्नाथपुरीमा बस्नुभयो। Jagadananda Pandit, Nityananda Mahashai, Damodar Swarup and Mukunda Datta. जगदानन्द पण्डित, दामोदर स्वरूप, मुकुन्द दत्त र नित्यानन्द। We'll be hearing more about Mukunda Datta shortly. र छिटै हामी मुकुन्द दत्तको बारेमा पनि सुन्नेछौँ। This is just a prelude. यो त भूमिका मात्र हो। So Nityananda Prabhu, he is waiting for Goshundar to begin the Sankirtan Leela before joining him in Navadip. र गौरसुन्दर भगवान नित्यानन्द प्रभुको प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ यो संकीर्तन लीला प्रारम्भ गर्नलाई। So then fourth chapter, Madhya Khanda, Sri Chaitanya Bhagavat describes the arrival of Nityananda Mahashai in Navadip Dham and their first meeting, Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu's first meeting. र चैतन्य भागवतको मध्य खण्डको चौथो अध्यायमा नित्यानन्द प्रभुको नवदीपमा आगमन र चैतन्य महाप्रभुसँगको मिलनको चर्चा गरिएको छ। Where was the first meeting of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu? Who can say? र चैतन्य महाप्रभु र नित्यानन्द प्रभुको पहिलो भेट कहाँ भएको थियो, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? Nandanacharya Bhavan, which is just behind ISKCON. र ISKCON मन्दिरको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि नन्दनाचार्य भवनमा भएको थियो। And then the sixth chapter र छैटौं अध्यायमा describes Srila Advaita Acharya coming to Navadip and coming to Navadip. र अद्वैत आचार्यको नवदीप आगमनको कुरा छ। And in this way, the 5 members of the Panchatattva became established in Navadip. र यसरी पञ्चतत्त्वका पाँचै जनाहरू नवदीपमा स्थापित हुनुभयो। That's described in the first 6 chapters. यो नै पहिलो 6 अध्यायको कथा विशेष छ। So what's the next subject of discussion? त्यसपछिको चर्चा के छ त? It's very interesting. अत्यन्त रोचक छ। The next chapter describes the meeting of Gadadhar Pandit and Pundarika Vidyanidhi Mahoday. गदाधर पण्डित र पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको भेटघाटको चर्चा छ। So just by its position in the text, we can see how significant a leela it is. त्यसकारणले यो पुस्तकमा यो प्रसङ्गको स्थानलाई हेरेर यो कति महत्त्वपूर्ण छ भनी बुझ्न सक्छौं। So this is text number 37 of chapter 7. र अध्याय 7 को श्लोक संख्या 37 बाट चर्चा गर्दै छौं। अनेक सेवक संगे अनेक सम्भार अनेक ब्राह्मण संगे शिष्य भक्त तार विद्यानिधि महाशय he arrived in Navadip. र विद्यानिधि महाशय नवदीपमा आइपुग्नु भएको छ। अनेक सेवक संगे along with so many servants. र धेरै सेवकहरू थिए। अनेक सम्भार with so much paraphernalia. र अनेक किसिमका विषयवस्तुहरू पनि थिए। अनेक ब्राह्मण संगे with so many learned pandits. र धेरै विद्वान ब्राह्मणहरू पनि थिए। शिष्य भक्त धार with disciples and devotees. र उहाँका शिष्यहरू र भक्तहरू पनि थिए। So his arrival, it's very grand. र उहाँको आगमन अत्यन्त भव्य थियो। With an elaborate entourage. र पार्षदहरूको समूह थियो। Of aristocrats. र सबै उच्च स्तरीय थिए। And as we heard from the lips of Mahaprabhu himself, he presented himself as a grand materialist. र चैतन्य महाप्रभुको मुखबाटै हामीले सुनिसकेका छौं कि एउटा ठुलो भौतिकवादी जस्तो प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो। So there's a little slight nuance of difference between the Brahmin and the Vaishnava. त्यसैले ब्राह्मण र वैष्णवमा अलिकति फरक छ। The Brahmin at this time 500 years ago in Bangalbhumi, र यो बङ्गभूमिमा 500 वर्ष अगाडिको समयमा it's a very prestigious position. ब्राह्मण भनेको अत्यन्त सम्माननीय पद थियो। Influential person. र सबैलाई प्रभावशील व्यक्ति थिए। Prabhavita, so much influence, so much respect and so much opulence. र यति प्रभावशाली थिए र यति सम्माननीय थिए। But the Vaishnavas, they are very humble characters. तर वैष्णवहरू अत्यन्त विनम्र व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। So it's not unusual for a Brahmin Pandit to have such an entourage. त्यसैले ब्राह्मण पण्डितको लागि यस्तो व्यवस्था हुनु कुनै अचम्म हैन। Just like we saw Keshav Kashmiri, the Digvijay Pandit. जस्तो कि हामीले देख्यौं केशव काश्मीरी जो दिग्विजयी पण्डित हुनुहुन्थ्यो। When he arrived in Navadip Dham, he was riding on an elephant. उहाँ नवदीप धाममा आइपुग्दाखेरि हात्तीमा चढेर आउनु भएको थियो। With a brass band in front.
र बाजागाजाको अगाडि थियो horses and dancers and it's just what an entourage. र घोडाहरू नृत्य गर्नेहरू कत्रो ठुलो र्याली थियो At that time, actually, Goshunda commented, त्यस समयमा गौरसुन्दर भगवानले भन्नुभएको थियो the tree which is laden with fruit, जुन रुखमा धेरै फल फलेको हुन्छ it hangs low. त्यो झुकेको हुन्छ And Krishna, he doesn't appreciate the quality of pride. र कृष्णले कसैको अहंकारलाई सहनुहुन्न Mahaprabhu said, so we will see Krishna will cut down the pride of this puffed up scholar. र महाप्रभुले भन्नुभयो कि यो यस्तो गर्ववान्दित पण्डितको अहंकारलाई भगवानले तोड्नुहुनेछ Bishai Praitar Parichet Shab Chinitana Parikeyo Shaita Vaishnava. So the residents of Navadip, no one considered Pundarika Vidyanidhi Mahadaya as a Vaishnava. त्यसैले नवद्वीपका निवासीहरू कसैले पनि पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयलाई वैष्णवको रूपमा चिन्न सकेनन् Only two persons actually understood his actual character, in addition to Goshundor. र गौरसुन्दर भगवान बाहेक केवल दुईजनाले मात्र उहाँलाई चिन्न सके Mahaprabhu realized that Vidyanidhi had come. चैतन्य महाप्रभुले त अनुभव गर्नुभयो कि विद्यानिधिको आगमन भएको छ Vidyanidhi Agaman Janiya Goshai Jai Ananda Hoilo Taha Antanai. Mahaprabhu, the Janiya, he could understand that Vidyanidhi had come. र चैतन्य महाप्रभुले बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो कि विद्यानिधिको आगमन भएको छ And the bliss, the happiness he was feeling. र जुन आनन्दको अनुभव उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो Jai Ananda Hoilo Taha Antanai was without end. र त्यो आनन्दको कुनै अन्त थिएन But the Lord did not speak about that. तर भगवानले यसको बारेमा चर्चा गर्नु भएन And only two other persons actually knew the actual character of Pundarika Vidyanidhi Mahadaya. र केवल अरु दुईजना व्यक्तिलाई मात्र पुण्डरीक विद्यानिधि महोदयको यो परिचयको बारेमा थाहा थियो Joto kichu tar prem bhakti mahatta. Joto kichu, how much? Joto kichu tar prem bhakti mahatta. The glories, the extent of his devotion. र जति पनि उहाँको प्रेम भक्तिको महत्त्व थियो Mukunda Janin Ad Vasudev Datta. Mukunda Datta and Vasudev Datta, they knew. मुकुन्द दत्त र वासुदेव दत्तलाई यसको बारेमा जानकारी थियो Because these three personalities were very intimate associates. किनकि यी तीनजना व्यक्तित्वहरू अत्यन्त अन्तरङ्ग पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो When you visit Sri Pundarik Dham, just a short walk from his Sripat, जब तपाईहरु पुण्डरीक धाम जानुहुन्छ उहाँको श्रीपाठबाट थोरै यात्रा गर्ने बित्तिकै you'll find the bhajan kutirs of Vasudev and Mukunda Datta, तपाईहरुले वासुदेव र मुकुन्द दत्तको भजन कुटीर पनि देख्न सक्नुहुन्छ which are also under the property of ISKCON. जुन चाहिँ इस्कनकै भित्र छ And we are maintaining these ancient structures of their bhajan kutirs. र उहाँहरुको भजन कुटीरहरुको पुरातन स्वरूपलाई नै हामीले राखिरहेका छौं Also this year when I was in Chattogram, I was taken by the devotees to the birthplace of Mukunda and Vasudev Datta. र यो वर्ष पुण्डरीक धाम जाँदाखेरि भक्तहरूले मलाई मुकुन्द र वासुदेव दत्तको घरमा पनि लिएर जानुभयो Even though I've been visiting Bangladesh for almost 30 years, that was the first time I'd actually been able to visit that place. यद्यपि 30 वर्षदेखि बंगलादेशको यात्रा गरे तापनि पहिलोचोटि ती स्थानहरुमा जान पाए And that's a new project र यो नयाँ कार्ययोजना हो that we are inspired to help develop. जसलाई चाहिँ हामीहरुले विकसित गर्नलाई प्रेरणा दिदै छौं And in this way to help to make the world understand the glories of these two great Vaishnavas, Mukunda and Vasudev Datta. ताकि सारा विश्वले मुकुन्द र वासुदेव दत्त जस्ता महान वैष्णवहरुको गुणगानलाई जान्न सकुन् Mahaprabhu said that I am the property of Vasudev Datta. He can sell me anywhere. चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको थियो म वासुदेव दत्तको सम्पत्ति उले जहाँ चाहन्छ बेच्न सक्छ मलाई He requested Mahaprabhu, you kindly give the sins of all the living entities in the material world, give me their sins so they can go back to Godhead. उहाँले चैतन्य महाप्रभुलाई आग्रह गर्नुभयो कि संसारका सबै जीवात्माहरूको पाप मेरो शिरमा दिनुहोस् ताकि उनीहरू भएको धाम फर्किन सकुन् In another place, Srila Vrindavan Thakur describes that the breeze which has passed over the body of Vasudev Datta.
र अर्को एउटा स्थानमा वृन्दावन दास ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ कि वासुदेव दत्तको शरीरमा स्पर्श गरेर आएको हावाले That hawa, if it touches you, you prema love of Godhead. त्यो हावाले पनि तपाईलाई छोयो भनेदेखि तपाईले प्रेम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Mukunda Vasudev Datta ki जय। So Jotta Kichuta Prem Bhakti Mahatta. How much Prem Bhakti, the glories of his devotion. त जति पनि उहाँको प्रेम भक्तिको महत्त्व थियो Mukunda Janin Vasudev Datta. Mukunda and Vasudev Datta they knew. मुकुन्द र वासुदेव दत्तले जान्नु भएको थियो। So Mukunda Datta, he was Mahaprabhu's Kirtaniya. त मुकुन्द दत्त चैतन्य महाप्रभु कीर्तनीय हुनुहुन्थ्यो And he would sing so sweetly. र यति मधुर स्वरमा गाउनुहुन्थ्यो। In the house of Srivas Thakur, he would sing Kirtan. र श्रीवास ठाकुरको घरमा कीर्तन गाउनुहुन्थ्यो। And all of the devotees would cry in ecstasy hearing his devotion. र उहाँको भक्तिलाई सुनेर सबै भक्तहरू प्रेमले रुनुहुन्थ्यो। And Mahaprabhu would request Mukunda Datta to sing Kirtan and Mahaprabhu would dance. र महाप्रभुले मुकुन्द दत्तलाई कीर्तन गाउन लगाउनुहुन्थ्यो र उहाँ स्वयं नाच्नुहुन्थ्यो। Mukunda Datta and Gadadhar Pandit were intimate friends. मुकुन्द दत्त र गदाधर पण्डित अत्यन्त अन्तरङ्ग साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। In fact, whatever secrets, whatever intimate confidential subjects that either Mukunda Datta or Gadadhar Pandit had, they would share with each other. र यतिसम्म कि उहाँहरूका गोपनीय रहस्यहरू पनि मुकुन्द दत्त र गदाधर पण्डितले एकअर्कालाई बताउनुहुन्थ्यो। So Mukunda Datta, he says to Gadadhar Pandit, त मुकुन्द दत्तले गदाधर पण्डितलाई भन्दै हुनुहुन्छ, Gadadhar Pandit Shunaha Sharvadhane Vaishnav Dek Dik Jay Bansha Toman Mane. Vaishnav Dekite Tomar Bansha Mane, that you have a desire, I know you have a desire to get association of a great Vaishnav. र उहाँले गदाधर पण्डित सावधानतया सुन कि मलाई थाहा छ तिमीलाई सधैँ वैष्णवको दर्शन गर्ने इच्छा हुन्छ। So today I will show you a great Vaishnav. त्यसैले आज म तिमीलाई एउटा महान वैष्णवको दर्शन गराउँछु। And in return, र यसको बापतमा I request that you consider me your servant. र यसको बापत तिमीले मलाई आफ्नो सेवक मान्नु। So Gadadhar Pandit was very enlivened, and calling the name of Krishna together, they proceeded to the place. र गदाधर पण्डित अत्यन्त खुसी हुनुभयो र कृष्णको नाम उच्चारण गर्दै उहाँहरू प्रस्थान गर्नुभयो। Where Pundarika Vidyanidhi Katha had taken his residence. जहाँ चाहिँ पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयले आफ्नो निवास बनाउनु भएको थियो। And then they entered into the room where Pundarika Vidyanidhi Katha was sitting. र उहाँहरू त्यो कक्षभित्र प्रवेश गर्नुभयो जहाँ पुण्डरिक विद्यानिधि महोदय बसिराख्नु भएको थियो। Boshiachen Vidyanidhi Mahashai Shammukhe Hoilo Gadadhar Vijay. And Gadadhar Pandit, he came in front of Pundarika Vidyanidhi Katha. र यसरी गदाधर पण्डित पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको अगाडि आइपुग्नु भयो। So Vidyanidhi Katha, seeing Gadadhar Pandit, seeing his transcendental form, he became inquisitive and he inquired from Mukunda Datta. र गदाधर पण्डितको दिव्य रूपलाई देखेर मुकुन्द दत्तसँग पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयले सोध्नु भयो। Jigyashila Vidyanidhi Mukundir Sthane Kiba Nam Iha Taken Kongrame. He asked Jigyashin Mukunda, he inquired from Mukunda, Kiba Nam Iha, what is his name? Taken Kongrame, where does he reside? र मुकुन्दलाई गएर पुण्डरिक विद्यानिधि महाशयले सोध्नुभयो कि उहाँको नाम के हो र कुन चाहिँ ठाउँमा बस्नुहुन्छ। He said that I can see his nature. म उहाँको स्वभावलाई देख्न सक्छु। Vishnu Bhakti Tejamoy Deki Kolebor Akriti Prakriti Dui Param Sundor. Vishnu Bhakti Tejamoy, his body is glowing with the effulgence as a result of practicing Vishnu Bhakti. र विष्णु भक्तिको अभ्यासका कारणले गर्दा उहाँको शरीर तेजोमय भएको छ। Akriti Prakriti, his appearance and nature, Akriti Prakriti Dui Param Sundor, they are extremely attractive. र उहाँको आकृति प्रकृति स्वभाव र बाह्य देखावटी स्वरूप दुईटै नै आकर्षक छन्। Mukunda Bolen
Shri Gadadhar Nam. Mukunda replied, his name is Gadadhar र मुकुन्दले उत्तर दिनुभयो उहाँ Acharya, because that you have shown me the actual devotional qualification of Vidyanidhi Mahodaya. Vidyanidhi Bhattacharya. र कि तिमीले कृपा गरेर विद्यानिधि भट्टाचार्यको दिव्य गुणलाई देखाएका छौ। Yeah, on the use of the word Bhattacharya, Siddhanta Saraswati Thakur comments that in Navadip Dham, the servants of the Sri Vishwa Vaishnav Raja Sabha र सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ कि नवदीप धाममा विश्व वैष्णव राज्य सभामा respect devotees by awarding on them titles which indicate their level of devotion. उहाँहरूलाई विभिन्न पदहरू दिइन्छ जसले चाहिँ उहाँको भक्तिमय सेवालाई जनाउँछ। Bhattacharya. भट्टाचार्य। Now Prabhupada actually wanted devotees in the movement to use the titles Bhakti Shastri, Bhakti Vaibhav, Bhakti Vedanta, Bhakti Sarvabhauma. र शिल प्रभुपादले आफ्नो अभियानमा भक्तहरूले चाहिँ यस्ता नामहरू भक्ति शास्त्री, भक्ति वेदान्त, भक्ति वैभव इत्यादि चाहिँ आफ्नो नाममा जोडुन् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। In relation to their systematic study of his books. कि उहाँहरूले शिल प्रभुपादका पुस्तकहरूलाई सावधानीपूर्वक कति अध्ययन गर्नुभएको छ In भन्ने order आधारमा। to establish the importance of this particular aspect of Srila Prabhupada's mission, र शिल प्रभुपादको अभियानको यो विशेष भागलाई महत्त्व दिनका लागि His Holiness Srimad Joy Pataka Swami Maharaj, in spite of his extraordinary circumstances, र परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज आफ्नो अद्वितीय अवस्थाका बावजुद पनि along with his responsibilities as an ISKCON GBC, traveling sannyasi and initiating guru, र इस्कनको जीबीसी यात्रा गर्ने सन्यासी र इस्कनको गुरुको जिम्मेवारीका साथमा with more than 70,000 disciples, 70,000 भन्दा बढी शिष्यहरूको साथमा still अझै पनि he is taking the Shastric degree exams. उहाँले यी शास्त्री डिग्रीका परीक्षाहरू लिँदै हुनुहुन्छ। And every night before resting, the devotees on his staff are reading Srimad Bhagavatam to him. र प्रत्येक रात्रि विश्राम गर्नुभन्दा अगाडि उहाँका सेवा भक्तहरूले श्रीमद् भागवतम पढेर सुनाउनुहुन्छ। And out of his causeless mercy, this most unqualified devotee was able to actually write the questions on the Bhagavatam for his examinations. र उहाँकै कृपा आशीर्वादले यो तुच्छ सेवकले पनि उहाँको परीक्षाका प्रश्नहरू लेख्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको And थियो। when this year, in front of all his sannyasi godbrothers and other initiating spiritual masters in ISKCON, र यो वर्ष उहाँका सन्यासी गुरुभाइहरू र इस्कनका दीक्षा गुरुहरूको सामुन्यमा when we were able to stand beside His Holiness and award him the Bhakti Vedanta title, र उहाँको साथमा उभिएर भक्ति वेदान्तको शीर्षक उहाँलाई दिन सकिँदाखेरि being the first Prabhupada disciple to get Bhakti Vedanta degree and first initiating spiritual master to get Bhakti Vedanta degree in ISKCON. र इस्कनभरिकै पहिलो प्रभुपाद शिष्य जसले भक्ति वेदान्तको पद प्राप्त गर्नुभयो र पहिलो यस्तो गुरु जसले भक्ति वेदान्त शीर्षक धारण गर्नुभयो। His Holiness commented that the questions he enjoyed so much. र परम पूज्य महाराजले भन्दै हुन्थे कि प्रश्नहरूलाई मैले अति आनन्दको साथमा लिएँ। And he was encouraging all of his other godbrothers to take the examinations. र उहाँले आफ्ना सबै गुरुभाइहरूलाई यी परीक्षाहरू लिनलाई प्रेरणा दिनुभएको छ। So we should do this. We should all get these. Prabhupada wanted all of his disciples to get Bhakti Vedanta degrees. र यो हामीले गर्नुपर्छ। श्रील प्रभुपादले आफ्ना सबै अनुयायीहरूले यो भक्ति वेदान्तको पदवी प्राप्त गरून् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। And in order to encourage the devotees to get these degrees, His Holiness is personally undertaking so much trouble and take the exams. र यो चिजलाई स्थापना गर्नका लागि परम पूज्य महाराजले अनेक कष्ट सहेर पनि यी परीक्षाहरू उत्तीर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। So that's a comment in relation to Mukunda Gadadhar Pandit referring to Pundarika Vidyanidhi Mahadaya's Vidyanidhi Bhattacharya. यो त यहाँ मुकुन्द पण्डितले पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयलाई चाहिँ भट्टाचार्य भन्ने सम्बोधन गरेका कारणले आयो। And then he comments, "Hey, Moto Vaishnav Kiba Ache Tribhuvane." Within the three worlds, where does one see such a where does one find such a Vaishnav? र उहाँले वर्णन गर्नुहुन्छ कि यो त्रिभुवन भित्र यस्तो वैष्णवहरू कहाँ पाउन सकिएला। Trilok Pavitra Hoy Bhakti Darshane. The three worlds
are purified by seeing his practice of devotion. उहाँको भक्तिको दर्शन मात्र गर्नाले तिनै लोकहरू पवित्र हुन्छन्। And in the purport, it's very instructive. Siddhanta Saraswati Thakur is explaining the principles of Jukta Vairagya and Palgu Vairagya. र तात्पर्यमा सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर प्रभुपादले युक्त वैराग्य र फल्गु वैराग्यको वर्णन गर्नुहुन्छ। And the conclusions of the Goswami Siddhanta in relation to practice of Bhagavad Bhakti. र गोस्वामी शास्त्रहरूको सिद्धान्तहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दै भन्नुहुन्छ। Grihe babone te take ha gaudanga bole dake. Grihe babone te take. You live at home or you live in the forest. तपाईँ घरमा बस्नुहोस् या जङ्गलमा बस्नुहोस्। Ha gaudanga bole dake. You call the name of Gauranga. तपाईँ गौराङ्गको नाम उच्चारण गर्नुहोस्। Narottama mage tashanga. Narottam Thakur Mahasaya desires to associate with that Vaishnava practicing Krishna Bhakti at home. र आफ्नो घरमा बसेर कृष्ण भावनामृतको अनुशीलन गर्ने वैष्णवको सङ्ग नरोत्तम दास ठाकुरले माग्दै हुनुहुन्छ। So in the practice of Bhagavad Bhakti, it does not matter whether one is in the renounced life or in the household life. त्यसैले भगवत भक्तिको अभ्यासमा कोही सन्यास आश्रममा होस् या गृहस्थ आश्रममा होस् भन्ने कुराले फरक पर्दैन। The chanting of Hare Krishna will purify us and awaken our dormant love of Godhead. हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तनले हामीहरूलाई जागृत गर्छ र हाम्रो कृष्ण भावनामृतलाई विकसित गर्छ। In any condition of life. जीवनको जुन कुनै अवस्थामा Hare Krishna Mahamantra Jai Toshabhav Jai Jope Tare Krishna Upajaye Bhav. Whoever chants the Hare Krishna Mahamantra जसले पनि हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गर्नुहुन्छ awakens their love of Krishna. उसले आफ्नो कृष्ण प्रेमलाई जागृत गर्छ। Hare Krishna Mahamantra Jai Toshabhav. This is the very nature of the Hare Krishna Mahamantra. यो नै हरे कृष्ण महामन्त्रको स्वभाव हो। And for preaching Krishna consciousness, presenting Krishna consciousness to the public, Siddhanta Saraswati Thakur, he introduced the renounced ashram in our movement for attracting the respect of society at large in order to preach Krishna consciousness. र प्रचार कार्यको लागि श्री सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले यो सन्यास आश्रम ग्रहण गर्नुभयो र यहाँ हामीलाई पनि सिकाउनु भयो ताकि व्यक्तिहरूले सम्माननीय रूपले यो कृष्ण भावनामृतको अनुशीलन गर्न सकुन्। And Gadadhar Pandit continues. र गदाधर पण्डितले अगाडि भन्नुहुन्छ, Bujya Amar Chitta Tumi Mahashai, you understood my heart. हे महाशय तपाईँले मेरो हृदयलाई बुझ्नु भएको छ। Prakashila Pundarik Bhaktir Udoy, and in this way you facilitated the revelation of the devotion of Pundarik Vidyanidhi Mahadaya. र यसरी हजुरले पुण्डरिक विद्यानिधि महोदयको भक्तिलाई चाहिँ प्रकाशित गर्नुभयो। Now, a very important topic comes into discussion. र अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चाको विषय अगाडि आउँछ। Gadadhar Pandit begins to share his realizations from this incident. र गदाधर पण्डितले यो घटनाबाट आफ्ना अनुभवहरूलाई व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। Ei pate pravishta jata shab bhakta gane upadeshta avashay karen ek jane. Ei pate pravishta, on this path, on this ei pate pravishta jata, or those who are on this path, जो व्यक्तिहरू यो पथमा लागेका छन्, jata shab bhakta gane, all of the devotees, सबै भक्तहरू upadeshta, an instructor, upadeshta, an instructor. उहाँहरूले एउटा उपदेष्टालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। Avashay, certainly, निश्चित रूपले Koren ek John. On this path, all of the devotees certainly accept one person as their instructor. हरेक भक्तले आफ्नो उपदेशकर्ताको रूपमा एकजनालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, Under whose guidance they perform their Bhagavad Bhakti. जसको उपदेशको निरीक्षणमा भगवत भक्तिको अनुशीलन गर्नुहुन्छ। Ei patete ami upadeshta nahi kori. I am on this path, but I have not accepted a specific instructor. म पनि यही मार्गमा लागेको छु, तर कोही यस्तो उपदेष्टालाई मैले स्वीकार गरेको छुइनँ। Ihane ishtane mantra upadeshtari, from him I will accept the mantra diksha. र उहाँबाटै मैले मन्त्र दीक्षा स्वीकार गर्नेछु।
Ihane abagga joto koreache mone shisha hoilo shab dosh kamibe apane. The spiritual master, the formal spiritual master, is very merciful upon his accepted disciples. र जो दीक्षा गुरु हुनुहुन्छ उहाँ आफ्ना शिष्यहरूमाथि अति करुणामय हुनुहुन्छ. Meaning that one who takes the step of taking formal initiation from the bona fide guru, त्यसको अर्थ जसले प्रामाणिक गुरुबाट दीक्षा लिनुहुन्छ, the spiritual master, you could say, officially becomes specifically by virtue of the initiation event, he becomes particularly merciful upon that accepted disciple. र यो दीक्षाको अनुष्ठानको विशेष प्रभावका कारणले गर्दाखेरि शिष्यको आध्यात्मिक गुरु बन्नुहुन्छ. That is the meaning of the initiation process. यही नै दीक्षा विधिको मतलब हो. And those who do not step forward to accept the initiation procedures, र जो कोही चाहिँ दीक्षाको प्रक्रियाको लागि अगाडि बढ्नुहुन्न, they are not eligible for receiving this mercy. उनीहरू यो कृपा प्राप्त गर्नलाई योग्य हुँदैनन्. He babe godadha mukundir stane dikka koribar kotha kohilen tane. That in this way, with Mukunda Datta, Gadadha Pandit began to share his realization that he had decided to accept Diksha from Pundarika Vidyanidhi Katha. र यसरी गंगाधर पण्डितले मुकुन्द दत्तलाई आफ्नो कुरा बताउनु भयो कि म पुण्डरीक विद्यादिदी महोदयसँग दीक्षा लिन चाहन्छु. Shuniya Mukunda boro santosh hoilo. Hearing this, Mukunda, he became so satisfied, र यो कुरा सुनेर मुकुन्द अति खुसी हुनुभयो, so pleased. यति प्रसन्न हुनुभयो. Bhalo bhalo boli boro shlagite laga, and he said, very good, very good, very good. र उहाँले एकदम राम्रो भन्नुभयो. So tomorrow evening, if you're interested to come, र भोलिको रातिमा यदि हजुरहरू आउनलाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने we will describe the events which subsequently eventuated हामीहरू यसपछिका घटनाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ. regarding the initiation of Gadadhar Pandit and Pundarika Vidyanidhi Katha, गदाधर पण्डित र पुण्डरीक विद्यानिधिको यो दीक्षा समारोहको सम्बन्धमा, and the comments that Sri Chaitanya Mahaprabhu himself made in relation to this event. र स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभुले यस घटनाको बारेमा बताउनु भएका वाक्यांशहरूबाट. Are there any questions on this evening's discussion? आजको चर्चामा केही प्रश्नहरू छ? Hare Krishna Prabhuji. Thank you very much, Prabhuji, for your very wonderful session tonight also. We are really fortunate that you are sharing with us so many details from Chaitanya Bhagavat. Actually, Prabhuji, just the last thing that you mentioned about Diksha Guru. So in ISKCON we see like there are so many combinations of Shiksha Guru and Diksha Guru. And sometimes it so happens is Diksha Guru, he might give initiation but he might not be present personally. But at the same time Shastra says that the Mantra Guru is really prominent in our life. But at the same time we see Shiksha Gurus, they are like giving all their lives training of the disciples of so many different Diksha Gurus. So how can there be proper harmony and how can there be proper cooperation, proper understanding? Mantra Guru, Jota Shikha Guru Gon, Charane Age Kodi Abondon. It's up to the disciple to have maturity. यो त शिष्यमा नै यस्तो हुनुपर्छ. You become a mature disciple, you understand this Siddhanta and you explain to the newcomers. जब तपाईँ बुझकी शिष्य हुनुहुन्छ त्यसपछि आफूले पनि बुझ्नुहुन्छ र नयाँ आउने व्यक्तिलाई पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ. Guru Tattva, गुरु तत्त्वको बारेमा, as is presented in the authorized ISKCON Disciples course, जस्तो कि ISKCON डिसाइपल कोर्समा वर्णन गरिएको छ, which is mandatory participation for any
serious candidate for initiation. जुन चाहिँ दीक्षा लिन इच्छुक हरेक व्यक्तिका लागि गर्नै पर्ने हुन्छ। And the proper balance between Diksha Guru, Shikha Guru and founder Acharya is all explained there. र त्यहाँ नै दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु र संस्थापक आचार्यको सम्बन्धको बारेमा वर्णन छ। Along with interactive learning sessions. र साथसाथै त्यहाँ एकअर्कालाई बुझेर बुझाइने प्रक्रिया छ। Yes, Prabhu. Thank you very much for this one wonderful talk program. I became a little bit confused. I was always understanding that Gadadhar Pandit is the manifestation of Radharani. But in this talk program you said that Gadadhar Pandit is the Prakasha. I meant he's incarnation of Sri Radhika. That's what I meant. Manifest in the form of Gadadhar Pandit. Oh. Yeah. Manifest in the form of Gadadhar Pandit. Not a separated expansion, but a manifest. The manifestation of Gadadhar Pandit is Sri Radhika in Golila. Thank you very much. But thank you for bringing it up just to clarify in the assembly of Vaishnavas. Is it another question? Yes. Thank you so much. You helped us to go more deeper, and we got so many understanding. And during this time, as you said, in Navadip, they will praying for Ganga. They are praying to Ganga for Chaitanya Mahaprabhu so that he become a very good Vaishnava. You said this statement, and my question is like during that time, 500 years ago, what was the status of Vaishnava? Now it is very difficult to explain Vaishnavism here. But that time, even Pandit, very scholar people were there, and they used to have like fights, who is bigger, who is less, and continuing with this, you said that Goswami Siddhanta, the word, it really went way ahead of my mind. And I have heard Goswami Vidhi, Goswami Siddhanta, and we are following Vaishnavism. I have never heard that this Vidhi and this Siddhanta anywhere, and this is the first encounter I have. Can you explain something so that we can be clear? हरे कृष्ण, पहिला त धेरै धन्यवाद प्रभुजीलाई सुन्दर कक्षाको लागि। र हजुरले चाहिँ कथाको क्रममा वर्णन गर्नुभयो कि भक्तहरूले गङ्गा मातालाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो कि निमाई पण्डित चाहिँ भक्त बन्नुहोस् भनेर। र त्यो समयमा कस्तो किसिमको वैष्णव परिवेश थियो कि व्यक्तिहरूले वैष्णवलाई कुन रूपमा हेर्थे र ठुलो वैष्णव सानो वैष्णव भनेर कुनै खटपट या झगडा जस्तो हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, यो कुरा एउटा बुझाइदिनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ हजुरले गोस्वामी सिद्धान्तको वर्णन गर्नुभयो, यो शब्दसँग त म अवगत थिइनँ, यसको बारेमा पनि थोरै अझै विस्तार गरिदिनु होला। Your interest to know more about the conditions of Navadip Dham and the Goswami Siddhanta is your interest in this topic is very much appreciated. तपाईले जुन गोस्वामी सिद्धान्त र नवदीप धामको अवस्थाको बारेमा सुने जिज्ञासा राख्नु भएको छ, जति सराहनीय छ। Jivasya tattva jigyasha na chaha chesta karma. The purpose of life is to understand this tattva. जीवनको उद्देश्य नै यो चीजलाई बुझ्नु हो। The Vaishnavas in Navadip Dham, they are a special class. नवदीप धामका वैष्णवहरू विशिष्ट श्रेणीका हुनुहुन्छ। They were prema bhaktas. उहाँहरू प्रेम भक्तहरू हुनुहुन्छ, who were constantly performing Nam Sankirtan जो चाहिँ निरन्तर नाम संकीर्तन गर्नुहुन्छ in the house of Srivas Thakur श्रीवास ठाकुरको घरमा, and relishing love of Godhead. र भगवत प्रेमको आस्वादन गर्नुहुन्छ। They were all exalted souls. उहाँहरू महान आत्माहरू हुनुहुन्छ। Advaita Acharya, Srivas Thakur, Gadadhar Pandit, Haridas Thakur.
अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर Bhakrishna Pandit, who would dance for 72 hours non-stop. र बक्रेश्वर पण्डित जो 72 घण्टासम्म निरन्तर नाच्नुहुन्थ्यो So even they weren't ordinary devotees of Krishna. र उहाँहरू हेर्दाखेरि साधारण कृष्ण भक्त जस्तो देखिए तापनि Remember Mahaprabhu, Shri Gaudange, the Shangi Gone, Nita Siddha Korimane. Oh, Mahaprabhu's eternal associates perfected Nitya Siddha. उहाँहरू त चैतन्य महाप्रभुका नित्य सङ्गीहरू हुनुहुन्छ So they weren't ordinary Vaishnav. त्यसैले उनीहरू कोही साधारण वैष्णव त होइन Although Vaishnav is not ordinary. यद्यपि वैष्णव नै साधारण हुँदैन But Gaushunda was also doing puja. तर गौरसुन्दरले पनि पूजा गर्नुहुन्थ्यो In Bhaktapur a few evenings ago, र केही सन्ध्या अगाडि भक्तपुरमा we were discussing Loki Narayan, Go Narayan and Loki Devi, their household pastimes in Navadip. हामी नवद्वीपमा गौर नारायण र लक्ष्मी देवीका लीलाहरूको चर्चा गर्दै थियौँ Loki Devi in the early morning, she would rise and she would spend all day doing the household chores. र लक्ष्मी देवी बिहानै उठेर आफ्ना घरायसी क्रियाकलापहरूलाई सम्पादन गर्नुहुन्थ्यो Even though she is the queen of Vaikuntha. यद्यपि उहाँ वैकुण्ठको रानी हुनुहुन्छ She's cleaning the floor, cutting the vegetables, उहाँ कहिले भुइँ सफा गर्नुहुन्छ सब्जी काट्नुहुन्छ in service to Prabhu. र आफ्नो प्रभुको सेवामा And also she was setting up all of the puja paraphernalia. र साथै सबै पूजा सामग्रीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुहुन्छ Dhub, Deep, Ganda, Pushpa, Shushashmita Jal, the scented water, the flowers, the chandan, the agarobati, the lamps for offering. र धूप दीप सुगन्धित जल सबै चिजहरू तयार The गर्नुहुन्थ्यो bhoga. भोगा बनाउनुहुन्थ्यो And even in Vidya Lila, when the students would come to class without wearing the Vaishnav tilak, र उहाँको विद्यालीलामा पनि जब विद्यार्थीहरू तिलक नलगाइकन आउँथे Vishwambar, he would chastise them and send them home. विश्वम्बरले गाली गरेर उनीहरूलाई घर पठाउनुहुन्थ्यो So for all practical purposes, we would say he was what Vaishnav. त्यसकारणले सबै व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट उहाँ वैष्णव हुनुहुन्थ्यो But those special devotees, the Prema Bhaktas, they were desiring that he join in their relishing the Shankirtan, Nam Shankirtan. तर ती महान भक्तहरूले वैष्णवहरूले चाहिँ चैतन्य महाप्रभुले यो नाम संकीर्तनको आस्वादन गर्नुहोस् भनी चाहनुहुन्थ्यो So therefore the astounding event after accepting the Diksha mantras from Ishwara Puri. त्यसकारणले ईश्वरपुरीसँग दीक्षा मन्त्र ग्रहण गरेपछि यो घटनाहरू घटे Mahaprabhu Parama Adbhut Katha Maha Ashambhav Nimai Pandit Hoilo Parama Vaishnav. He's become a Prema Bhakta. र चैतन्य महाप्रभु प्रेमी भक्त भन्नुभयो He's constantly shedding tears of love of Godhead. र निरन्तर भगवत प्रेममा आँसुको बगाउनुहुन्छ He can't sit and give the class anymore. उहाँ बसेर अब प्रवचन गर्न सक्नुहुन्न The students ask the questions about this verb dhatu and this alankar. त्यहाँका विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो धातुको बारेमा अलङ्कारको बारेमा प्रश्न सोध्नुहुन्छ And all he can say is the names of Krishna in response. Bangshidhari, Gopal, Govindaram. र केवल उहाँले त्यसको उत्तरमा वंशीधारी गोपाल गोविन्द राम कृष्णका नामहरू मात्रै लिन सक्नुहुन्छ And he says to the students, apologies, please forgive me. र विद्यार्थीहरूसँग क्षमा माग्नुहुन्छ मलाई क्षमा गर्नुहोस् It's not possible for me to follow the standard curriculum anymore. अब मलाई यहाँ भएको शिक्षाको पाठन विधिलाई पालन गर्न सम्भव छैन You find another teacher. तपाईँले अर्को गुरु खोज्नुहोस् And he tied his books, his scholarly books, tied in a cloth and tied them up. र उहाँका पुस्तकहरू सबैलाई चाहिँ एउटा कपडामा बान्नु भयो And then began exclusively those early chapters of Madhya Lila. He's a madman. Even Sachi Devi cannot understand his behavior. र मध्यखण्डका अगाडिका अध्यायहरूमा उहाँ पागलसरी बस्नु भयो सचीदेवीले पनि उहाँको व्यवहार बुझ्न सक्नु भएन And he began, first of all, he's enjoying, he can't sleep at night. They're doing kirtan all night in Srivashangan. र उहाँ रातिमा सुत्न सक्नुहुन्न रातभरि श्रीवासाङ्गनमा कीर्तन गर्नुहुन्छ And then he begins the preaching mission. र तत्पश्चात प्रचार अभियानलाई प्रारम्भ Shino गर्नुहुन्छ Shino Nityananda, Shino Haridas, Shabatra Amara Gai Koraho Prakash. Listen, Nityananda, listen Haridas. हे नित्यानन्द सुन्नुहोस् हे हरिदास सुन्नुहोस् Shabatra Amara Gai, in all places, my instructions, Koraho Prakash, you reveal them, you preach them. सबैतिर मेरा आज्ञाहरूलाई प्रकाशित गर्नुहोस् प्रचार गर्नुहोस् Prati Gore Gore, Giye Koro E Bika. You go to every home and you beg this. र प्रत्येक घर घरमा गएर यस्तो भिक्षा तिमीहरूले माग्नु Bhaja Krishna, Bolo Krishna, Koro Krishna, Shika, chant Hare Krishna, follow Krishna's instructions, worship Krishna.
कृष्णको उपदेशहरूको पालन गर्नुहोस्, कृष्णको भजन गर्नुहोस्, हरे कृष्ण महामन्त्र जाप गर्नुहोस्। So Mahaprabhu, he inaugurates the Prem Sankirtan Andolan, the ecstatic movement of spreading Krishna consciousness. र यसरी उहाँले प्रेम संकीर्तन आन्दोलन प्रारम्भ गर्नु जसबाट कृष्ण भावनामृतको प्रचार हुन्छ। And he empowers so many delegated preachers to spread Krishna consciousness. र अनेक प्रचारकहरूलाई कृष्ण भावनामृतको प्रचार गर्नलाई शक्ति सञ्चारित गर्नुहुन्छ। So in this way, it's very ecstatic. It's the evolution, the Vidya Leela, and then the Bhakta Leela, and then the preaching Leela. त यो अत्यन्त रोचक छ कसरी सुरुमा विद्या लीला हुन्छ, संकीर्तन लीला हुन्छ र प्रचार लीला हुन्छ। So this is all described by Vrindavan Das Thakur. यो सबै चीजहरू वृन्दावन दास ठाकुरले वर्णन गर्नुहुन्छ। So that's the Goswami Siddhanta. यही हो गोस्वामी सिद्धान्त भनेको। Goswami Siddhanta is another topic. That means that the Rasa Tattva, the Krishna consciousness. गोस्वामी सिद्धान्त भनेको अलगै वस्तु हो। यसमा कृष्ण रसको बारेमा वर्णन The हुन्छ। Goswami Siddhanta is that Krishna consciousness is available for everybody. गोस्वामी सिद्धान्त भनेको कृष्ण भावनामृत सबैका लागि सर्वसुलभ छ। There's no restriction in chanting the holy name. हरि नाम जप गर्न कसैलाई रोक्न सकिँदैन। No consideration of caste, birth, creed, gender, etc. र यसमा जात या जाति विशेष या लिङ्ग विशेषको कुनै कुरा आउँदैन। That is the conclusion of the Goswamis. यही नै गोस्वामीहरूको सिद्धान्त हो। Okay. ठीक छ। Thank you very much. Srila Pundarika Vidyanidhi Katha ki जय Srila Prabhupada ki जय। Shri Nitai Gauri Shri Premanandi Hari Hari Bo.